से आपको मालूम होगा दारुल उलूम देवबंद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुमाल मुबारक भी मौजूद है। इन तमाम चीज़ों की हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं, आप हमारे साथ में आखिर तक जुड़े रहिए। नाज़रीन किराम, ये बाबु ज़ाहिर है और इसी से निकलकर सामने दारुल हदीस, साबिक दारुल हदीस से निकलकर हम उस कुएं पर पहुंचते हैं। उससे पहले आप देखिए कितना ये कदीम ज़माने के बने हुए ये इमारतें कितनी पुरसुकून और कितने खुश मंज़र आज भी नज़र आते हैं। यहाँ से निकलकर इस बाबु ज़ाहिर से निकलकर सामने हमको एक बहुत ही खूबसूरत इमारत जिसको दारुल हदीस, साबिक दारुल हदीस कहा जाता है, ये दारुल उलूम देवबंद की और इससे मुत्तसिल जितनी भी पीछे की तरफ इमारत है साबिक और सबसे पुरानी इमारतें कही जाती है। और इसका तो मंज़र ही क्या है। ये दारुल हदीस है। सारे अकाबिर हमारे जो दारुल उलूम देवबंद के और देवबंद से मुत्तसिल जो लोग गुज़रे हैं, अक्सरियत ने दारुल हदीस इसके और इसके आसपास की दरसगाहों में पढ़ा है। और इसी के मुत्तसिल में हम आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत नज़ारा दारुल उलूम देवबंद के रिहाइश गाहों का, जहाँ तलबा रहते हैं, जिसको हॉस्टल कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको बनाया गया है। नाज़रीन किराम, मुझे सही तौर से तादाद मालूम नहीं है, लेकिन एक बड़ी तादाद तलबा की इस बिल्डिंग में, जिसको चारों तरफ से दारुल उलूम ने घेरा हुआ है, इसको दार जदीद कहा जाता है। एक बेहतरीन पत्थर के ज़रिए से इसको मुज़य्यन किया गया है। आइए अब हम इस दारुल हदीस से पार होते हुए सीधा आपको उस कुएं की ज़ियारत कराने के लिए जा रहे हैं जिसका ख्वाब हज़रत साबिक मोहतमिन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था। यह दारुल हदीस का मेन दरवाज़ा है। चूँकि आज जुमा है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। आइए अगर हो सके इसके अंदर का कुछ थोड़ा सा नज़ारा दारुल हदीस के अंदर का मैं आपको दिखा दूं। इस वक्त में चूँकि जुमे का दिन रहता है और तमाम तलबा अपनी किताबें, अपनी टिपाइयाँ वगैरह सब कुछ यहाँ से उठा करके अक्सर ले जाते हैं। चूँकि जुमे रात को ये यहाँ इस जगह में दारुल हदीस के अंदरूनी हिस्से में अंजुमनों के प्रोग्राम होते हैं। और कल रात भी यहाँ पर तलबा झारखंड, बिहार, नेपाल की एक मुत्तहिदा अंजुमन है सज्जाद लाइब्रेरी, उसका यहाँ पर रात प्रोग्राम हुआ था। उसी के ये कुछ यहाँ पर पोस्टर भी शायद लगे हुए हैं। जी हाँ, ये बहुत खूबसूरत और पुरसुकून इमारत है। कदीम ज़माने की बनी हुई, किस ढंग से ये उन लोगों ने तामीर की हुई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको ज़रूर मशवरा दूंगा, आप आइए और अच्छी तरह से दारुल उलूम देवबंद की ज़ियारत कीजिए। नाज़रीन, दारुल हदीस के बिल्कुल बराबर से, और ये कहिए कि दारुल हदीस ही के अंदर से रास्ता सीधा यहाँ इस इमारत में निकल रहा है जिसको नौदरे के नाम से जाना जाता है। यहाँ दीगर दरसगाहें जैसे तजवीद की अक्सर दरसगाहें यहाँ पर मौजूद है, पंजुम की दरसगाहें यहाँ पर मौजूद है। ये नौदरा इसको कहा जाता है। ये नौदरा, 9 दरवाज़े आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, इसी वजह से इसको नौदरा कहा जाता है। और यहाँ पर ये पंजुम की दरसगाहें हैं, सामने तजवीद की दरसगाहें हैं, इसी तरह से इधर भी तजवीद की दरसगाहें हैं, और ये बीच में तफसीर की दरसगाह है। ये तफसीर की दरसगाह है और यहाँ पर इफ्ता की भी तालीम होती है। ये आपको दारुल इफ्ता यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसमें इफ्ता की तालीम होती है। यहाँ से फतवा जारी नहीं होता। यहाँ जो तलबा इफ्ता पढ़ते हैं यहाँ उनकी पढ़ाई होती है। इसी तरह से आइए अब हम आपको उस कुआं दिखलाते हैं जिस कुएं के पास में हज़रत मोहतमिन साहब को नव्वरल्लाहु मरक़दहू को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए नज़र आए थे। जी हाँ नाज़रीन, यही वो कुआं है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो कुआं है। ये कुआं है और दारुल उलूम की तरफ से इसके चारों तरफ ये लोहे से इसको बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है
کہ کچھ بدعتی یہاں پر بدعتی رسومات یہاں پر ہونے لگی تھی، چونکہ آپ کو معلوم ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر حضرت محتمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے تھے اور یہاں بیٹھ کر کے طلباء کو دودھ نکال کر کے اس کنویں سے دے رہے تھے، تو لوگوں نے اس کو پانی کو ہی مقدس سمجھنا شروع کر دیا، تو اس لیے دارالعلوم دیوبند نے اس کو دیکھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بالکل اس کو بند کر دیا ہے یہاں سے۔ ناظرین اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ طلباء اپنی صلاحیتوں کو، تحریری صلاحیتوں کو کس طرح سے نکھارتے ہیں، اپنے قلم کے زور سے کس طرح سے اس دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ تمام ان کے ماہانہ جو پرچے نکلتے ہیں، یہ الگ الگ ضلعوں کی جو انجمنیں ہیں ان کے اپنے اپنے یہ یہاں پر شمارے لگے ہوئے رہتے ہیں، اور ہر مہینے طلباء ہر ضلع کے اپنے ان شماروں کو نکالتے ہیں۔ محرم الحرام کے نام سے ہے، اسی طرح سے جو ابھی ایک قانون آ رہا تھا یکساں سول کوڈ، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، اس کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو 15 اگست کے متعلق بھی یہ پرانا رکھا ہوا ہے، جب 15 اگست تھا اس وقت میں یہ لکھا گیا تھا، اور اسی طرح سے پورے یہاں جس کو نودرے کا علاقہ کہا جاتا ہے، اس پورے علاقے میں آپ کو یہ اس طرح کے یہ شمارے الگ الگ انجمنوں کے اور الگ الگ ضلعوں کے رکھے ہوئے ملیں گے۔ یہاں دیکھیے یہ، اور کچھ اسی طرح سے یہاں پر بھی رکھے ہوئے ملیں گے۔ اب اسی نودرے سے ہم ایک رستہ باہر دارالعلوم کے مین گیٹ، صدر دروازہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر جاتا ہے، اور اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے جو مختلف دفاتر ہیں وہ مین گیٹ سے پہلے ہیں، اور اس میں ایک اہم دفتر جس کے بارے میں نے آپ کو لائبریری کے پاس میں بتایا تھا، وہ دفتر ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال مبارک رکھا ہوا ہے، اور وہ دفتر یہ دفتر ہے، دفتر محاسبی، اور اس میں آپ کو سامنے ایک سفید سا دروازہ نظر آ رہا ہوگا جو ابھی بند ہے، چونکہ آج جمعہ ہے وہ بند ہے، اور اسی میں بالکل سامنے سیڑھی چڑھنے کے فوراً بعد ایک شیشے میں پیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رومال مبارک رکھا ہوا ہے، اور اس کا راستہ آپ کو یہاں سے یہ نظر آئے گا، یہ راستہ ہے، یہ سیدھا یہاں سے جا رہا ہے اور سیدھے وہاں پر پہنچتا ہے۔ آپ کو موقع لگے تو اس جگہ سے بالکل مت چھوکیے گا۔ سامنے یہ دفتر محاسبی اکاؤنٹنٹ آفس، اور اسی میں وہ جو سامنے آپ کو سفید سا دروازہ نظر آ رہا ہے وہاں پر، اور یہ سامنے ہے یہ دارالعلوم دیوبند کا صدر دروازہ ہے۔ ناظرین یہ دارالعلوم دیوبند کا صدر دروازہ ہے، اور باہر آپ کو دیکھے سواری آتی جاتی نظر آ رہی ہوگی، وہ باہر کا راستہ ہے، اور یہ مین گیٹ ہے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو دارالعلوم کی دیگر عمدہ عمارتیں اور بہت ہی اچھی جگہوں کی زیارت کرائیں گے۔ السلام علیکم۔